हाय फ्रेंड्स, स्वागत कर फ्रेश ब्लॉग को। तो सकाल है 8टा आबे छिड़ा मैंने खाଇବା आस खाଇବା जीव। तो खाଇବା आसला मैं देखू कंटेंट किसी ना टपिक ना पढ़े नहीं छात तौक यहाँ खरा सनलाइट देखे सनलाइट देखे सनलाइट पाग अच्छे ठंडा ठंडा कुलकुल। काली रात एक्चुअली भुवनेश्वर वर्षा है जोटा भुवनेश्वर जानी। तो यहाँ रहा आमर पिलानर खाଇବା चलो टेम्पो आस देखा गाई वाला तो गाइस मयूर सकाल सकाल मयूर देखाटा के भल मयूर मिलून बसला कहीं ये ना गला गला पूरा माठी माठी थी सतर बड़ पड़े ना अच्छे ना मिछ अरे सतरे मुझे ठोकी आम आसले बड़े ये जो सामने देखी ये भीतर हाँ खाली चाली चाली एमती गला हम तो देखिए गला गुला पूरा तो अच्छे चल। तो ये देखिए आम पटामुटी बस तो कहटा कौन भूल नाटा कौन आसीगला गाड़ी आसला हाइबा गाड़ी पोर्ट्रेट जूम हाँ यार नबनी एवं नबनी हाय भाई पूरी है चलो खाଇବା कैन नेभिल करना चलो खाଇବା पूरी जाए देखो। तो आप देखते काली आम मशा खाले से मसू सांगे तो यहाँ हूँ सुदीप्त जी मसूटा मुझे शुई सुदीप्त ये शुईला हम दिज जान तो शुद्ध भर मसूरी ये सब अगन शुई खाली खाली चलो चलो खाଇବା आनु कौन आई खाଇବା कौन टी खाଇବା कौन आई कौन टी मुँह देखा तो खाଇବା कौन आई कौन पूरी 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 नहीं गई पूरी कॉलेज बदल कॉलेज पूरी भाई भाई पूरी पूरी पैसा ही है कॉलेज कॉलेज मतलब ना अधिका पैसा ए काली डिपोजिट ना करले सेही पे दिछि सेही पे देछि अरे ये तो तू काली कॉलेज हां चल चला काली हमर से पैसा डिपोजिट है पूरी तू बाबा बाजो खाଇବା आड़ सड़ କଥା କହିବୁ କାଲି कॉलेज যখন সকাল সকাল পাড়া আসছে তো গোড়ারে খাচ্ছে পুরা পাড়া আসছে পাগকে ছাড়তে হবে কি আমরা দেখুন উপরে উঠছে না উপরে এমনি বাগ সকাল সকাল দোয়া করে দেখুন খাଇବା আনতে খাଇବା দেখো पूरी आज आप बढ़िया गुड न्यूज पूरी पूरीटा खाईदा खाई देखा ब्रश करते पूरी खाई आप देखो हाँ कोई तो ये खराब पड़ेगा खाया तो सब बड़ा खाई दिए को आउ बहुत खाई लेंगे खाया तो आज दिला पूरी आ भुबुनी तो पूरी एवं भल थी पूरी नरम थी तथापि भल थी तरकारी था आटे 3 जन कथा यहाँ हूँ विवेक आ ये रहा आम सुदीप्त तापर तो मुझे तो खावाटा आज भल भी होता किसी प्रोब्लेम नाला आज सकाल खाया भल था तो खाई आम टे रेस्ट कलु एमती भाई देख फोटो पूरा साइलेंट अच्छे मूवमेंट पूरा साइलेंट गाड़ी एपटे अच्छे बस तो गरम है लाइन ना पलैली
କଲେଜ ଅଛି ଏତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଅଛି ଜଣଙ୍କର ଆଉ ରହିଲା ତ ହଷ୍ଟେଲଟା ତ ଏଇଠି ପାଖ ରଖା ହେଇଛି କେନ୍ ସେ ଆସିଲେ ନେବେ ଏପଟରୁ ତ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଯାଇ ବସିଛି ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପବନ ହେଇଗଲା ସେ ବାହାରେ ବସିଥିଲି ତ ଗଛ ବଟର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଗଛଟା ଯାଉଛି ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି ସକାଳେ ମୋତେ ବିକାଶ କହିଲା କି ଏଇଟା ତେଜପତ୍ର ଗଛ ତ ଫାଇନାଲି ବସିଛି ସେଇଠି ବସି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କଥା କି ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସମୟ ଆସିବ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସମୟ ଟାଇମ୍ କାହାର ଆସେନି କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ନ କରୁଛ ସେମାନେ କେବେ ଆସିବେ ମନେ ରଖ ସମୟ କେହି ବର୍ବାଦ କରୁନି ହେଲା ସମୟ କେବେ ମିଳିବନି ଦେଖ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଠି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଡିପ୍ଲୋମା ସରିଲା ଜଣେ ବି ପଡ଼ିଲେନି 3 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ସେଇ କଥା ହିଁ ସମୟକୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ପଳେଇଯିବ ବୁଝିଲ ଭାବନି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ କି ସମୟ ପରେ ସେସବୁ ହେବନି କେବେ ସେସବୁ କରିତେ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମେହନତ କରତେ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଦେବା ପାଇଁ ଦମ ନାହିଁ ନିଜକୁ ମେହନତ କରତେ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇଠି ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏବେ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି ଘରେ ମେଲା ଏଇଠି ସେ ଭାବିଲା ପରେ ବି ବହୁତ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ତ ଟେନସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରନି ହେଲା ସମୟ ମିଳିବନି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମିଳିବାକୁ ଯାଉନି ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ତମ ଆଶାର ଟାଇମ୍ ରହିନି ବୁଝିଲ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ଭଲ କିଛି ଶିଖ ହେଲା କିଛି ଯଦି ନ କରିକି ଖାଲି କହିବା ହଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ହେବନି ସେଇ ତଳେ ରହିଥିବ ଯଦି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତଳେ ନୁହଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେଇ କଥା ହିଁ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବ ତା ମାନେ ତଳେ ରହିବ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସମୟ ପଳେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇଠି ହେଇଥିବ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ ତୁମେ ଥିବ ବସିଥିବ ସେଇ ଧାର ବସିଥିବ ଆଉ ଚାଲ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ତ ରହିଲି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ